Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah marsyukur kita tu hadiratni Allah subhanahu wa ta'ala madung mangalehen di hita kesehatan, kesempatan, songoni jua pertunjuk sehingga kita dapat hadir on di majelis pengajianon. Songoni jua salawat dohot salam, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai kajinta sadarion itaulaki mulakon pangkal mengenai na berkaitan dohot masalah fikih harana demi untuk degesna ibadah ta, harana markabutulan hukum fikihon kan ibagi opat ning ulamai. Pertama, ima menyangkut masalah ibadah, jadi ibadahon naginjangan doon katorangan na berkaitan dohot masalah ibadah. Napa duana muamalat, songoni jua nabahatan na berkaitan dohot muamalat, ba ia masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, ikan bagian ni muamalah mei. Kemudian napa toluna munakahat pernikahan, ba ia nikah, ba ia tolak, rujuk, iddah, isudena di dalam pembahasan munakahat. Kemudian napa opatna ima jinayat mula sarodi ita di negaraan perundang-undangan ini te. Tetapi kajinta sadarion mengenai na berkaitan dohot masalah ibadah, maka na berkaitan dohot masalah ibadahon tentu sosah ibadah tai, tentu na berkaitan dei dohot masalah marsuci. Sosah na marsucion markaitan bose menon dohot masalah aik bage. Jadi on kajinta masalah na berkaitan dohot aik jolo. Tai nda bahasa mandailing ba kece aik te. Anggo bahasa di ita nantong kece aik de sudening ya ina lainan menon artina bose te. On masalah pembahagian ni air do. Harana markabutulan aikon terbagi opat. Na pertama ima aik na suci lagi mensucikan, ima naidokon air na mutolak te. Suci mensucikan, maksudna suci ia tola ia inum. Sucion bisa iinum, bisa ibain pardahan suci me. Iba iinum bisa ibain pardahan suci. Suci mei mudah mensucikan, maksudna mensucion bisa ibain payas nojis, bisa ibain mandi wajib, bisa ibain marwudu, kan? Jadi bisa ibain marwudu, bisa ibain mandi mengangkatkan hadas, wudu ibain, bisa menghilangkan najis, jadi on mensucikan mo on. Jadi adong dua kintongan suci, inda mensucion. Jadi mula on suci mensucikan, ima air na mutolak, dia mei aik niudan. Jadi aik niudani aik na mutolak deh. Kemudian air embun, aik ni embunnya hame sarudi ita. Adupe.
Air embunnya hame saru di ita. Oh nambur, nambur. Kemudian air ni laut, angwe bahasa di tapi air laut jo deh itu. Kemudian na selanjutnya air sungai. Ahame bahasa Mandailing na air sungai on. Batang aek tie. Berbeda-beda entong. Kemudian rana berbeda bahasa, berbeda daerah na berbeda bahasa na. Coba jolo alak Medan gari tuson jolo. Bidan gari alak Medan rotu Mandailing on. Pala tahu-tahu kenapa bu Nina mancit aku nih ya. Dia untuk menyambung itu aduh nih hado ak nih adun saja kan. Mancit aku les nih saja. Rana padahal aki pinggang tiang. Jadi onpe aik batang aik kan batang aik nina air sungai nangkinin. Jadi air hujan, air embun, ima nambur saro di ita, air laut, air sungai, terus air mata air atau air telaga. Ahame saro di ita air mata airon sumul-mulan. Telaga ibageti air sumur. On sudena air sumur idokon mo on aik na mutolak. Jadi mulai tabain bahasa Mandailing na mutolakon samata-mata aik. Kan mentong samata-mata aik. Jadi aik na paling mulia di dunia on air mutolakon bo. Pertama aik na keluar ngon jari-jari ni nabi. Igolong kon air mutolak ni. Tengah dong barang na babe. Ngadong dapot aik nai. Na padua na air sam-sam. Anggoik na paling mulia di dunia. Tak indah dapat be aik na memancar ngon antara jari-jari ni nabi waktu salo seporangnya di. Adong naget minum, adong naget marwudu, adong naget maridi, mangido aik kalah, ngadong aik. Ning nabi tak memancar aik. Nadoras. Jadi andaikan gari dapat isimpan ni kan aik na godang harga besan nari betul. Mungkin miliaran pe bayar ya lakalak na kayo. Jadi na paduana ima air sam-sam. Tapi ben nasodongi nang kinin dapot aik nama mancari ngon jari-jari ni nabi, maka air sam-sam doma idokon kalak na paling mulia. Jadi ipe idokon daer na mutolak idokon. Kemudian na selanjutnya bahasona aik uapan ahado gorarna aik nai robus aik nai bolgang uap nai ahado gorarna. Nai tutup nai. Uap aik ni uap ni aik ite uap ni aik lesi golong konde aik na suci aik na mutolak asal ma aik na irobuson bo aik na yas ido asal medokon aik na yasian na rebusian na bolgangian. Jadi on manaidokon air yang suci mensucikan ima air na mutolaki. Na paduana adong do aik yang suci tiada mensucikan. Suci doya, tapi tidak mensucikan. Dia me air yang suci tiada mensucikan. Yang suci tiada mensucikan, termasuk air bunga mawar. Mula kita tumokah lalu tongkina insyaallah ta'ala itoib manabusi meita ma'ul warot. Air bunga mawar. Ibain nadaburu me pancuci muka bage. Ang ning umak do daw bege daw ben tu mau mantong tie au ngana unjung jabat tuligin na cocokan ni na mo bege uma suawet muda iba ninna bagema iinum sotikan campur dohot ahaina karena suci daya tapi tidak mensucikan. Suci daya inum tapi tidak mensucikan artinya indah bisa ibain istinja, indah bisa ibain marwudu, indah bisa ibain mandi wajib, indah bisa payas najis. Suci doya tapi tidak mensucikan. Mengerti lakin suci tidak mensucikan. Suci diinum. Jadi sakirona air bunga mawari tetekonia tu minuman nia sotikan. Mausku sementong tes manis itu. Umpama na iba ini matusi. Ya suci deh suci. Tapi tidak mensucikan. Manfaatnya air bunga mawaro ini udah termasuk ubat ni purogos. Ubat ni gatal-gatal. Juga ada baca di kitab fikih. Ubat ni gatal-gatal. Sering ya pusko nih air bunga mawar. Ma'ul warot bahasa Arab nantong. Mana tahu ana dong hawira na purogoson.
Jadi air yang suci lagi mensucikan. Jadi uma-uma ima unjung bege nang kinodokoni bahan sotik tu nomoni suawet muda ni nama atau pura-pura so bege harana mi tungguna na dotan kecek ni na sonian tila. Unjung bege uma-uma mangecek na songannya. Di auntungnya yakin ora awet muda dia mangkan narai bayai. Awet tua do magari dah harapan tile. Murma tobang murma awet anggo awet muda ngabe harapan awet tua do maharana jabat dabo 50 dia tong na muda bebe tile. Malewat mas sepatu. Aku saya de sepatu. Separuh tua. Kan malewat me. Malewat me sepatu dabo separuh tua. Isi lain untung na poso-poso neson marum-marum buat 40 dan 24 mana. Pigana itu mahalain na danak kison. Jadi air bunga mawaron nang kinin suci tiada mensucikan. Kemudian air kelapa suci de inum, suci tapi mensucion deh. Sakirona tuek na menek ko di kobunan, nda dong aik, ibuat ko arambir. Maka ibong kahoy buat ko na icebo ko namanya lutap pon na dohoy. Renggo ngantong bagi benne. Lagi suci tiada mensucikan. Suci untuk diinum tapi tidak mensucikan, dah bisa. Air tebu, songon ijo ma aik ni tobu. Suci doya tapi tidak mensucikan. Kemudian ahadope aik ni ngiro. Ngira di bahasa Indonesia na? Ngira. Jadi ngiroon saro di ita, ipe suci deh tapi tidak mensucikan. Ada aik ni onas, aik ni dabuar. Mungkin son bahat bose me nadanak kon bende tanda iya dabuar be. Bende tanda ibu. Walak dia lang ete. Alakek Marianon. Oh, jadi mulai tampul pangkal naik. Dosur aik montoru kan? Itu si totot bosenon nairera ampola si. Bana me ipe. Dabuar dewi ngot nai itampuli kan? Bisa iba minum ngoni yang kom sakala sebagai dapot deki. Suci dei tapi tidak mensucikan. Dabuaron dabo jenis-jenis songon otang doon kan? Kan ide ite. Anggo ingot sejenis-jenis otangon dei arana biasa iba dompak menek na jolo. Tapi anggo sanari memang jarang do meni darana mai rabialak di tahun nentong habu pia do mana arangan godangan dong bedokon. Kemudian nek ni sitot-toti pandokon ni kakaan pebo bana mintong ipe wida igotap ma andoron. Ipa masuk matu botol akuai ujung ni andoron palaro iba menyogot na pol do me. Iben kalak tobang-tobang buat ni mata ngalining kala suci dei tapi tidak mensucikan. Aik ni bakasan ni bulu suci dei tapi tidak mensucikan. Jadi di luar aik na mutolak na nang kinian suci dei tidak mensucikan. Songon ni jua makia mutu kobun. Kia mutu kobun yoban kamu ceret atau umpamane yoban kamu galon ni aku aite undam aku na saunan get manyabi iben kamu mada bubuk teh na sotik. Iben kamu bubuk teh na sotik. Pala tahu-tahu salose karejo isabaani kobunan pala masalose karejo nda abis aik minumon. Get kodo hajat ko iben ko pamasuna sah deh. Indah harana mai campur kodot bubuk teh. Jadi suci do ia diinum tapi tidak mensucikan. Tapi anggo aik nai pamilas nda dong campur na bagiaha. Aik milas. Artinya pamilas ko aiki. Dungi pamilas ko aiki iben ko tu ganan ni inumon yoban ko tu kobunan bo penederiken. Sapala tahu-tahu get cebok ko iben ko aik minumon mi pancebok na. Tola de tola. Sah de. Te ulang atia milas-milas ba makruh. Tapi anggo na pake bubuk teh. Contoh na sarona jolo. Kita tu kobun. Pamilas aik kita kobunan. Gonti ni bubuk teh. Ahame tabay. Bulung ni kopi. Ilulus tua pi itongkin deh. Ilulus tua pi itongkin. Baru irop-rop tua hai. Pas songon bubuk teh.
Pas songon bubuk tehi, suci dei, suci. Tola inum, tola. Tapi mensucikan dei, indah. Karena mah marcampuri sudah. Jadi indah aik namu tolak nanang kinian. Anak kini rokon aik namu tolak samata-mata aik. Jadi orang nantong sakit aik ni tobu. Dia tongan be nasa mata-mata aik be. Aik ni bubuk teh do, aik ni kopi do, aik ni balau do, aik ni rinso do. Jadi pertanyaan nialak, aik na di kota, na muap kaporit do. Muap na do mentong, kan ngadong icampur ko. Ngadong icampur ko. Jadi lagi pulai sadundo mungkin iben kalai campuran na. Maka juga ada baca di sada buku-buku Latin, maka yang anggap suci doon mensucikan. Harana yang anggap tempat lalu na do ma. Karena ada mana memulai kota ti. Muap do majabat tilala. Muap ni songon kaporit do horar nanti. Nah selanjutnya na patolu na bose adong do air yang suci. Air yang suci mensucikan tetapi makruh memakainya. So dia nak kini suci mensucikan tapi makruh memakainya. Suci do ya, mensucikan do. Berarti suci nangkin tola inum, mensucikan bisa bain mar istinja, bisa bain mar wudu, bisa bain mandi wajib. Berarti suci mensucikan, tapi makruh dipakai. Dia mei air yang suci lagi mensucikan tapi makruh dipakai. Pertama, air yang sangat panas. Ana milas. Suci dia mensucikan tapi makruh dipakai. Menyakiti tu badan. Yang kedua, air yang sangat dingin. Ana ngali. Jadi ngabi noto marun ko, marun, ronyang. Mamang gigil. Manggigil po na manjawi on makrib, mamang gigil. So dia do ma, nda tahan ko be. Ucok, buat jolo jauh liayahe, ban jolo aik ki, o aik milasi tu wemberon do, ban do hot haibo, do campur do aik biaso. Buat aik ngon bak mandi kemudian dibuat ko aik sa termos si ben ko tu si, pale jamaho agak milas main da manggigil ko be, tola de, tola. Mandi wajib peho sakirona, tola. Wah imbar nih buat ko milas singa tahan ko manggigil no maho adong ronyang get mandi ho mayas ko tingon haid mayas ko tingon nipas atau mangidomo abjolo baru padonok-donok kodot suamimu get mari di horonyang ko manyogot sondia mah payasa sadangdang nang konjat saduru mentong payasa sadangdang umpamana atau saudon bain matu emberi campur do taik milason mari di ho sah dei sah suci mensucikan de olo harana nangkin dadong campuran na. Tayang gue ben ko barompah-rompah tu aik milasi suci mensucikan deh. Indah. Indah suci mensucikan. Ibe. Olo, marbeda dentong. Marbeda de teknik laut. Oh, anggo intung ite ngana masalahi. So narikan mangidoma abda pertanyaan ni teon. Santabi di ita te. Umpamana amu na poso, mandi wajib kamu jolo. Dung mandi wajib kamu, baru paridion kamu aik na marcampur dohot rempah-rempahan nang kinin. Tola deh, mintong masalah te masama mandi wajib. Kan mandi wajibi pokokna sampai aik tu badan ni basudin darong bena solitak. Kan iben ko maik na biasoon parjolo baru dung ni iben ko aik milas na marcampur ahon nga dong mantong masalahi masah mentong mandimu tiang go wudu na iben ko do taik na yan nga sah bay sada paduana mui dan angkin get pertanyaan ni teon muap na ulala sakirona majolo dung manjawe iba kan ma manjawe baru durus bose sibuk ni badohot aik na nangkinian kan umna makruh de menghilangkan bekas wudu. Karena nantong ma marwudu iya, dung marwudu iya baru siramia badan nia
Kan mari di ia dotek biaso. Aik na mutolak baru marudu iya. Dung ni baru diduruskan ni aik na rempah-rempah na pakai congke, na pakai kulit manis, bulung ni congke, bulung ni salim batu, kan? Umpamana idurusnya badannya nggak masalah. Cuman makruh menghilangkan bekas wudu. Ini ya. Nda jabat na dong permasalahan sah atau indah na sah. Masah mantong nakin mandinya, masah manangkin wudu niya. Oh lemar mancitan sibuki tobang-tobang. Ibain ma umpamana rempah-rempahan, bulung ni kulit manis, bulung ni congke, bulung ni harupe, bulung ni salim batuk, ampe ulang salah buat bulung ni latong, angwe marmara me, ulang bate. Nah, kemudian harupe bahasona air yang dijemur matahari. Makruh dipakai atia milasnai apabila dijombur di tempat yang mengandung karat. Air yang dipanaskan cahaya matahari di tempat yang mengandung karat, aduh, makruh meipake pada saat milasnai panasnai. Jadi untuk menghilangkan milasnai, untuk menghilangkan makruh nai, pabor gojolo. Sakali nai dah, na perluan don benangon bope yang gapo sepelete. Arana menyangkut aik ngonon dentong dasarna nandaron sosahna marasucion bage. Sakirona adong mada durum di kobunan. Adong durum tong. Tapi tong bosi sengi. Jadi songonon maari milas-milas na. Maaf sadio no kantong nasoroyu dan di itaon te. Songonon mamilas-milas niari. Milas do maaiki ijamaho itongi. Ulang pakai. On mada mengakibatkan tertutup pori-pori ni sibuk ni ba. Pori-pori ni badan ni ba. Aham pandapot ni ulama. Mulai pakai air. Apabila air yang dipanaskan matahari di tempat yang mengandung karat seperti besi, seng kan mengandung karat me. Ipanaskan matahari ia, ipake waktu panas, maka akibatnya tertutup pori-pori ni sibuk ni ba. Pori-pori ni badan ni ba. Jadi akibatnya on mengakibatkan penyakit kulit. On mengakibatkan penyakit kulit. Termasuk mainang nabontari sibuknya laki mati kulit naik. Na mati dentong. Na'udzubillah min zalik. La haula wa la quwata illa billah. Jadi mula get pordoroa terhindar. Mula terpordoroa terhindar. Tingon penyakit sakali naik dah. Mula get pordoroa mu terhindar ko tingon penyakit na payah sembuhna. Susah sembuhna. Pordoanta terhindar kita tingon penyakit na susah sembuhnya. Jangan tinggalkan membaca suratul kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adong-adong mo alak na martarimo kasih. May ponis dokteron waktui angkan na operasi domeya. Adong penyakit di rahimnya. Tapi kebetulan pada saat biaya indah dong. Saretu indah songonon do pemomon namar BPJS on. Ahado male guru wiridku. Ahado male guru usaha na sonon ning anak baru. Baca suratul kahfi tiap malam Jumat atau hari Jumat. Maka alhamdulillah sampeon baru do petar satahun na lewat icarito onia jauh. Alhamdulillah indah dong lalu operasi pak. Pot salamat mawon sampai matobang harana na tobangan ma. Umpot salamat mon. Anggo penyakit na onan ngadong ulala unjung mangganggu be. Sampai umpot mungkin sampai mati umpot ngajadi beon ning ya jabat. Pot insyaallah taala. Na paduana adong najolo alak namar penyakit kulit mamuloi ro bontar-bontar di sibuknya menek-menek otikma. Artinya di tangannya pemadong. Di badannya pe sotik-sotik sasa sisilon bage na'udzubillah nangki nanti maro. Maka ternyata isapa ia bosema au pada waktu maka usapai bosema tuan nabundong ima ayahi almarhum Syekh Usman Ahmad aha ninga mantai doko ni siai baca ia suratul kahfi
malam Jumat atau hari Jumat. Ulangi tinggal konia rutin. Insyaallah ta'ala. Bo pindah malum. Soulang bemar tambah ni ngadun. Alhamdulillah. Ipe mudah-mudahan. Indah bemar tambah. Dalam menghidup Tuhan. Jadi mulaget pordorwani hindarkon Allah hibatingon penyakit. Nah payah lagi pula kan hari Jumat tentang. Nah degesa ni baca suratul kahfi. Makanya mesodokon ulama. Amalan ta hari Jumat. Pertama membaca suratul kahfi. Hari Jumat atau malam Jumat. Nah paduana membaca solawat. Paling otik 100 hari Jumat. Patoluna marsadokah. Ulang na so marsadokah hiba hari Jumat. Bope sangat sadiana. Bope sangat sadiana. Marsadokah hiba. Napat opatna. Yusau on siarah kubur iba apalagi kuburan ni orang tua ni bana donok do. Kecuali na solak non kontongan ni son kuburan ni orang tua. Siarah kuburan ni orang tua. Napalimana usau on bahat komandoah di hari Jumat. Mula menurut pendapat ni Aisyah istri ni Rasulullah, maka ningia di hari Jumat waktu nama kubulani setelah asar naron. Tapi bahat pendapat ni ulama antara dua khutbah. Adong namandokon ketika marbaris alaki naget sumbayang Jumati. Adong mandokon di waktu manyogon. Adong mandokon borong ini do. Jadi nggak mau ngai. Babahat mamandoah di hari Jumat atau malam Jumat. Asal taringot ko na malam Jumat. Mandoah ko. Harana ninga di malam Jumati atau hari Jumati. Tarsongon Lailatul Qadar di Ramadan. Babahat mandoah. Jadi kembali tu nanang kinian. Menyimpang jolosotik kajinta tingon nanang kiniani. Aha do penyebabna maruan penyakit na payah sembuhna seperti jusam. Nama kotap-kotapi sibuknya laki. Kusta sarona jo lorop kute. Ide. Baros. Baroson ima penyakit kuliti. Bahasa Arab na baros. Jadi mulaget pordora terhindar penyakit na payah-payah sembuhna. Termasuk jusam. Ima penyakit nama kotap-kotapi sibuknya laki. Baros penyakit kulit. Gila narintik. Iperawajat dung rintik kalaki na'udzubillah min zalik. Jabat dunjung kalaki rintik. La haula wa la quwata illa billah. Lesna dong saja mani dapat tinggal. Kan? Anong bumalancar tu. Betul deh. Mudah-mudahan dilindungi Allah Ta'ala. Tarut keluargaan, tarut keturunan. Karena jatunjung ni dari sega akal kalaki. Nah dong saja me manombo partinggal. Karena penyakit na terpayah tentang malumon. Pamalumon. Maka termasuk mana nang kinian. Ubatna. Membaca suratul kahfi. Malam Jumat atau hari Jumat. Berikut na bosnya. Adong beberapa hal. Penyebab penyakiton marroan. Karena ima sodong pendapat ni kalangan peneliti-peneliti ibaca unjung. Bahasona 80% dokonon pan penyakiti harani ingon kita sendiri. Kadang pikiran. Marsak susah. Betul deh. Zat marsak koro dilalo penyakiti. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Betul deh. Bagaimana saksi? Sah do? Aimada. Pantas mentong temai tarasoi. Mula dong pikir konon ni ba. Mangarsak anak, mangarsak boru, mangarsak pompu. Biar dete. Tarpodom do. Marsak ruati. Ima memben penyakiti. Ngondiri ni ba. Ngondiri ni ba. Baru na selanjutnya harani panganon. Harani panganon. Bahat penyakiton harani panganon. Artinya ba ia pola makan niya. Cara mangan niya sangat songon dia. Nama si tutu. Arong dentong kalaki na irera borang. Anggo nga mabutong tunga yang take muta doma. Mangan nangon baba keluar nangon baba. Masih tutu na mangan koni. Pinjot doma, jegat bage doma, mangortangi bage doma ben butong na, mangarondami ben butong na. Ina memben penyakit me. Baru mangan langsung modom. Gulung langsung ma terus. Baru mangan dope langsung ma modom. Ima, umna baru mangan dope, ma gulung langsung marah HP. Memben penyakit saja me.
Tetapi adong do antina pandokon Imam Ghazali di sundia do mula mangan iba apalagi borngin mangan iba ulang jolo terus modom di nomat mangalangka sadia 100 langkah auban di 200 arana mabia rau songonon pangetong nai mula 100 langkah umput nani na dosan langkah bo sada pot nai dosan langkah ima subatas 200 suban ngaranang ko sadan tong etong ninna olo ma biar kumput na ninna do pangetong nai boso 100 au batas subain 200 mau boto mesanga pigan langkah ngon dapur nami itu luar nami saun kuliah orang kutangan ku mewa ini jadi nda memang etong langkah awe biya iya pada laus membaca bismillah laus membaca sikiriba luar dapur luar terus sampai pamana sekian membaca iba pamana mulana 5 noli kan 25 langkah umpamana 5 noli 25 125 dope kan mentong jadi ya tong matoruson sampai akhirnya cukup mau kira-kira sangat 100 tu 200 nanang kinian baru me pagulu sambil membaca-baca lau tenangi pada songoni nang kuncat marlojong-lojong make tenangi basongoni lau iba kasmi nah kuncat tutori bosen tongan jam 12 ko male do melalo arana au pribadi doda au do ba pribadi mulau tahun kon sakirona borngin male inda manganau na hebatan ulala akibat na tuau mungkap mahku mancit meulungku manyogot mutautama jadi lebih baik ulala mangan soni alhamdulillah mudah-mudahan olat nion do ba tar dua poken na lewat dape mudah-mudahan ni pareso gulu alhamdulillahi rabbil alamin nda dong ba ya umpamana pandokonel harus sanar kolesterol bagai do kala gorarna alhamdulillah asam urat namanya ninna natar agak tinggi 6,2 tapi wajar do peninna tualak lai teh kan nda pe tinggi teh nda pe terlalu tinggi yang go tualak lai kan ima alhamdulillah pitu doning dokter ingot nia tualak lai teh itu tu ginjang ima na agak tinggi on sotik ninna do mudah-mudahan mai pareso tapi yang mangan borong ini sampai on nda unjungan sumangan borong ini petonga 11 mamangan na tonga 11 borong inda olo tonga 11 mamangan borong ini na biasa deh jam 12 jam sada borong ini mangan dawe male tapi sona nang kini usau dah nggo kapastian nantong la haula wala quwata illa billah me Allah taala de sude taintongan deba alakon maya na mangan kon sajo karejona mangan kuat-kuat modom pe kuat nda ura margorak pasonang-sonang kon tola do sonang ya silahkan nikmati hasonangani tetapi kan harus adong gorakan adong do ajaran pe dalam agama mengenai mangan ajaran dalam agama mengenai mangan jangan makan kecuali lapar ndung anggui tarong manguntang na pere na tabobose muta jadi nania do salah masalah isi yang kedua berhenti makan sebelum kenyang pandokon ni Rasulullah bagi tolu do boltok mon nda bednai bolat tolu adong ison garis-garisna bagi tolu maksudna dung mangan ko minum ko lapang botul do pilalaho nda pe adong isi sompit ido so sehat ui malebose bantong non guru malebose ba mangan ni ba permasalahan na deba di antara ita inda irapelia batas sakalimangan niya mula adong anak kitaan marcarito yakin daw gari niya anggoy paturut ulangi goraan ba niya dongan nagari sambal tartabo ulang markuah niya 4 takar 26 takar lope hau de niya mangulu do pelakna mulai begalak bangun pur bahon rap mangolu do pe alai 4 kalakna ibangun pur wa isibo modelku rap mangolu do alai 4 kalakna isi ke alai tu saba-sabaan peksorik do ingot nasi lapau peksorik yoban kalai danon sasuat ke alai mangarsik bondar mayoban kalai on miak manis na dut kualina dapot kalai gulai na dong lewat tarup pusatong ember mardahan kalai na sasuati kemudian gulai non boy sambal kalai
ngadongi tinggal korak na bewen kala ya lain opat. Na mangolu do pesi alak nai bodongan. On mana memben penyakiti secara agama. Kadang indah langsung, palan-palan. Ima. Nah, jadi ima sodong aturan dalam agama. Bagi tolu boltok ni bae. Mangan. Opat kali bagi sadari mangan. Tolu opat sadari mangan. Alhamdulillah olat ni onusau naha mudah-mudahan tupu di ulang urang bermamok-mok babe. Saun penagodang mula lah. Cukup magari itoruni 80 kilo do gari tile. Ulang iti ginjang ni 80. Mula songoni bantong malam pas ni basaras 75. Sadi adina ideal na tuibay mula saras 75 dong unjung usapa yalak par kesehatan au saras 75 tinggi badanku. Sadia mana cocok berat badanku ningku 75 nih ya. Kuraki 100 nih. Ay berarti mama berat 5 kilo. Sadia tenaga ne perluan maroban 5 kilo itu ya. Jadi on ma. Iusau on ma mengenai masalah panganonon. Terus dope. Rupana mengenai penyebab ni penyakit-penyakit nanang kinian. Mengido maaf sa godang-godang. Suami istri marhubungan. Ngape nayas istrinya belum bersih dari haid atau nipas. Atau sudah bersih dari haid dan nipas. Mayas. Tapi indah pemaridi. Mayas ma. Mangido maaf isa payalak la imaya maabis me mandung. Tengah pemaridi au. Batas masekalian incogot komari dinia mangido maaf. Margaul kalai. Ternyata lahir danak berkat ni hubungani. Berkat ni hubungani lahir danak. Ikawatir kondoning ulama itong kinay mula lahir danaki. Ona penyakit jusam atau baros nanang kini. Berarti salah nih sih. Orang tua. Mula nanangkin mamake aik na ipanaskan matahari. Di tempat yang mengandung karat. Ipake waktu milas-milas. Ipake. Salah nih sih mula tertutup pori-pori na penyakit baros nih. Pribadi. Hadong ninya harani panganon. Termasuk ma. Jungade do kondongan. Indah tola niya sambil minum susu. Aupe indah peda po tahu kitop naon. Tapi jungada do nganon o marcarito. Adong tambah na ustad na idokon mini niya. Hade iningku. Jangan ulang minum susu. Jangan minum susu sambil makan ikan. Boh. Apa sa iningku. Ipe adong de ustad memben penyakit tu badan ni bani. Jadi ang itaon dia madongi mangido mo jolo minum susu las mangan ikan bakar bagena dia kurang jo rupa padena. Lagi pulan tong kan nga ahli penelitian ni ba alak na ahli penelitian memando ahan umpamanay. Bahat dia laki na mando kon contoh mangan daging kolaus mangan ikan asin ipe ni naman ben gatal-gatal de. Ning tobang-tobang. Betul atau indana wallahu a'lam. Lagi tong cubo. Mula purogo sa ni benna dokon betul do guru ni mo selesai. Mula nga betul sipos. Sebagai contoh. Itabain po saya contoh. Halal dek ni rambir na ng kinian. Halal. Halal do indomie. Ulang jolo indomie. Halal do aik ni rambir. Halal. Halal do gadung. Halal. Cubo jolo bolgang gadung pakai ni rambir. Tay mula meninggal ko ulang sosalia. Ulang koromandok na be. Laus-laus get matenay gari kakak idokon niya. Betul do niya mamancit sa jobol toki. Harana madung jungada doon. On mada. Mulai dokon tobang-tobang adi inda tola mangan manggis dan mangan gulo. Memang adong naman cubo na bahat muta-uta. Ani mentong. Madong-adong naman cubo na. Tayang waw na barani au mangan tobu. Ngasa dionok adong manggis upangan. Alhamdulillah inda masalah harana nga gulon tong jabat.
Tapi anggo arambiri aik ni arambiri nang kini bolgang kala itu gadung batang i gadung ngah do gorarna. Gadung batang te sarud ita namar batang yan ternyata adong bayo marcarito ibolgangia ningiai ilehenia ningia marjago ya marsakruani adong ibege ido kon tobang-tobang ilehenia ningia tu panganon ni binatang memang mate do binatang. Jadi ima sonjung adu berita na bosena jolo TV iben daganak mamasak indomie aik ni arambir ipirap meninggal do daganak menurut bungkus na ini isi. Jadi berarti kan bo perap halal tapi indah cocok. Nah cocok kan tong aik ni arambir ibolgang tu bulung botik. I biasa deh. Biasa tie. Seulang paet. Taro. On mana. Pada dasarnya halal do, tapi carantai kadang-kadang. Ahado penyebab ni penyakit nanang kinian. Nda na ikon saja. Baru manggotap sisilon kita. Baru manggotap sisilon. Pasti gotap ko sisilonmu. Ula manggotap sisilon nadi dia parjolo. Sada kanan te. Telunjuk kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terakhir 10. Dungi gotap ko sisilonmu. Apa yang kini gotap sisilon. Karena benda mar kurbani hari Rabu itu ya. Gotap sisilon. Dungi gotap ko sisilon indai basuho. Manggomaki ho. Manggaru iho. On pening pandapot ni ulama radon mamben penyakit tu kulit ni ba. Mungkin ibarat nidangkani ayu margota dope. Dung ni mula sisilon na abdol na tu dia doibain. Obuk itanom te. Na abdol na sisilon jadi, obuk jadi, pusat nidanak jadi, itanom do dah. Ipon itanom do. Ndai ramban kon tu tarup ni bagas ni alak. Dong do manombo alak ko ni mapipi liponnya tu tarup ni bagas ni alak masasaran. Tope le tarup ni alak songonon do beton bo. Umpamana betonia iramban kon ko tu si yambang anak ni bose sanga batu. Ijama-jama na nanggoy na santak din tong dongan bau ni. Jadi itanom do. Kembali tu kajinta na nang kinian. Bahasona aik na suci do ia mensucikan tetapi makruh ipake. Pertama nangkin air yang sangat panas. Yang kedua yang sangat dingin. Yang napatoluna air yang dijemur matahari. Air yang dipanaskan cahaya matahari. Atau air yang terjemur oleh cahaya matahari. Yang berikutnya air yang ada di telaga Samud. Ataupun dari air sumur Nakoh. Harani tempat ni alak na durhako do na dinajolo. Kemudian air yang di negeri kaum Lut. On pesongon ni juo. Umat ni Nabi Lut tadi peristiwa ni Nabi Luti. Aik nadongi di negeri kaum ni Nabi Luti najolo. Maka on pe makruh doon ipake aik naisian. Walaupun suci mensucikan. Kemudian air yang di telaga Barhud. Songon ni juo. Kemudian air yang di daerah Babel, kemudian air yang di telaga Sarwan, on sudena makruh doon ipake. Untuk lebih jelas na tongkin nai, ubaca jolo lebih lanjut riwayat nai harana mana onokan inda ubaca mengenai na berkaitan dohot aik telaga Samud, aik telaga Barhud, na ningai bage. Jadi hope mangaligi na di internet bage nga masalah. Kenapa dimakruhkan memakai air di telaga Barhud? Nina bage ba ini sih? Jadi ligin maisi sangat-sangat songon dia. Ataupun umpamana kenapa dimakruhkan air yang ada di telaga Zarwan. Ningia ligin na aturan nasarosan nari tena canggih do. Nabahat di parbeni alak nari. Jadi mabiar onan salah carito lupa awar mana onokan dungu baca riwayat na onan raiba lupa. Kon na jot magari carito on seulang lupa iba.
Kemudian na selanjutnya da mula sakirona le guru aekon ikobunan adong do isi ember nami ember plastik durum plastik sarusan nari. Jadi itampung mada aik ni udanon ngon tarup ni sopoi pamani torsi hitian kobun muyu atau idia meson na lampas na umpamana di Mandalasena do kobun muyu adong isadun adong isi sopomu tahu-tahu roudan na po roudan marisi madatongon romilas nyari tong naon nang kinangon plastik do atau ember plastik maka inda dong masalah hipake hope harana inda mengandung karat na mengandung karat itu nang kinamambaen tertutup pori-pori ni badan ni ba pori-pori ni kulit ni ba paham deh kan Nah selanjutnya mengenai ikon tola dele guru marwudu iba dohot air samsam. Non pertanyaan nyalak. Tola dele guru marwudu iba dohot air samsam. Makruh ningia harana markabotulan mangidomoh dah tidak makruh berwudu dan mandi dengan air samsam berarti indah makruh tola kani mentong tola tai asui ben kala isadun larangan guru ma'us samsam lisurbi pakot kan mula bahasa Inggris na panulisna water nia water kan water air samsam water samsam only drink ngotisi panulisna jadi dong mengisi tulisan maka mula bahasa Arabna ma'us samsam lisurbi pakot air samsam untuk diminum saja artinya khusus untuk minuman tujuanna bahat dentong aikna lain kani mentong bahat doikna lain ulang tong air samsami arana air samsami nentong ipa sayang-sayang mesongon ibu tapi yang pada dasar nikazina nda baharam nda makruh jadi pada dasarnya tola tetapi menghilangkan menghilangkan najis dengan air samsam ondo nasotola nda tola harana ianggap mulio kemudian mula sakirona ipamilas guru air samsami iban teh manis tola dele mentong masalah mentong masalah benaget pordorani umpamana iban jolo teh manis dot air samsamon ninge yobani umpamana ipamilas ya dot pemanas ne hotelian beni air samsami baru beni teh manis masalah air samsam nai jelas menjadi ubat kemudian na selanjutnya mula aik na mustakmali guru songon dia mele aik na mustakmalin tong aik na terpake deh nadungi pake sakirona majolo marwudu kita marwudu lagut ko bokas wudu mi tu ember na mustakmal me terpake aik bokas wudu mi markian tu emberi mustakmal me mangkapistaki aik panjawean nombo tu emberi tapi ba aik basuhan na pertamai di nasotolai arana basuhan paduan na dot patulu nantong na sunat dome basuhan na pertamai do basuhan na wajib seandai na guru ipalagut ma aik panjaweanon bo ipalagut ma aik panjaweanon pala tahu-tahu dapat sakula ana bahat na manjaweon dapat sakula maruba do bau rasa warnana tingon aik biaso inda ba aik na panjawean meyentong suci dei apabila malewat bose ya 2 kullah suci bose mula tapi apabila kurang ya tingon 2 kullah inda ba anggurang itingon 2 kullah inda jadi mula sakirona berikutna bose jadi aik na mustakmali aik na terpake makana usau on mati walaupun bahat pendapat ni ulama berbeda-beda tetapi mula menjawe ko ukuranna paingot-ingot tidak ukuran niaik mula sakirona baik bak niaiki di bagas muyu bak mandi ni bagas bak mandi di kamar mandi muyui 62,4 cm persegi
62 sekali naik 62,4. Paingoti-ngoti 62 satu nga masuk ni somomo. 62 1,5 sentimeter. 62 1,5 sentimeter. 62 1,5 sentimeter. Dalam na 62 cm 62 1,5 sentimeter. Dalam keadaan penuh air isi, maka na dua kullah me. Sakirona tusi peho mandi wajib sah. Sakirona menjawe peho langsung ngoni sah. Pertanyaannya, jabat dosai aik ni bak mandimu yun. Anggo ember na itabusani. Ligin. Uintong guru sentimeter, aurang daw boto-boto na. Batas madabu guru benanin na model ni ahan bo ember ni kamar mandi anda tarukur benanin na mereng na. Oh, ukur ma. Buat literan. Anggo sampai 217 liter, berarti saduru mida. Maka idokon me air yang banyak. Maronaan petusi sakirona aik panjaweanmu, mandi wajibmu, ndak masalah. Tapi anggo naurang do, aik ni muyuon, maka hati-hati awas menjadi aik na mustakmalia. Maka na udo konde ibagas harana di kamar mandintai, i kamar mandintai bo bak na tabusan palastikin dong. Nangonian te bak na tabusan palastikian. Ucoba ukur dabo. Memang betul dong go dalam na dorau 60, tapi lebar naon ndak sampai. Berarti ndak sampai 2 kullah. Jadi yang konna jago do meiba jadi manjawe pe iusaon sodondo. Manjawe be tau ulang ilambung nai mukoni ba. So ulang markian tu siek panjawean ni ba. Hati-hati ba ulang markian tu si bekas mandi wajib ni memang ida mohop tauk songonondo. Ulang bandang kana rong detongan nombo mai son pinggir ni baki bo. Son do pinggir ni baki te. Ala aku martok-tok so. Markian no tu si mangalir rumah aik itu si on mana membaen tong kina indasa mandi ni ba. Kok narong bagi do kuncing ni daga anak bagi mangi do mohop jolo di obukmu. Ho makna. Sadia nangkin 2 kullahi, maka catat mesi 2 kullah 62,4 cm per segi. Dalam keadaan pol do daida, anggo jati urak sagayung pe, maurak me tingon 2 kullahi, air yang banyak ibe. 62,4 cm per segi. Atau 217 liter. Nah jolo dabo ning tobang-tobang saja 2 kullahi dabo sadia do ini ya 11 belek do 3 belek do ning tobang-tobang na jolo ndak ingot dabo sangat 3 belek ning tobang-tobang te mar belek dia di dokon tobang-tobang na jolo lo ingot panok ni tobang-tobang arana sa belek langa sadia 3 liter. Mula 20 liter 217 nang kinin berarti pas mentong sabol asahay bo mula 20-an liter pas mentong sabolasi kan darana 217 liter antong na 2 kullahian so nari taksir ma jabat do bak mandi muyui 217 liter atau 62,4 cm 62,1 cm. Ami guru sameter kali sameter bak mandi nami anggo sonintong langsung peho tusi maronda mandi wajib susup isi songonitik nga masalah ini. Itu tu pantong pintu ni kamar mandi ba tai potuk ayah nai hotong kina yang bangi ana labi na mungkapi ngoni masusup sajo jam 4 bor ngini sih. Paham me? Jadi apabila aiki indah sampai 2 kullah
indah sampai 217 liter, indah sampai 62,4 cm persegi volumenya ikon, isinya ikon. Ternyata madabu tu sinojis sotik sajope, maka yanggap me aik na bernajis. Walaupun tidak berubah baunya, rasanya, warnanya. Songoni di mashab. Yang ko di mashab Malik no na lapangan. Olopek na sember. Selama tidak berubah bau, rasa, warna, tetap suci. Jadi perlu dikajion. Aso, ke mai tada tu Medan. Nah ke tahun tu Medan di daerah Tobaan ke hotu kamar mandi ni pom bensin. SPBU. Tahu-tahu au mau jung songoni. Ke autu kamar mandi ni SPBU daerah Bali gawingot. Tahu-tahu bakna na menekan do. Karsaon me bakna ibo, bakni wesenai. Simin don, palau ligin nabahat do si kotoran ni cocak bontar. Kani mentong, iligin sonon. Tapi agak bahat do ek naon, maksudna bak naon menek nai tarsember paling. Pala ternyata ibuat ikon yang go indah dong muak, indah dong bau, rasa, warna. Ahamadi ruangku, oh Tuhanku, taklid mau tu mashab Malik. Arang ngadong besun dia pakai cebo antong. Ima icebo do madot ni. Kecuali tong de bang sanarin tong manombo mula soni. Ke anggona motor ni bang loma ialap mula kakua tu motoran. Ialap pakua isonon do cebo iba pamana cebo iba do aku na sononan. Jadi ukuran nanakin paingot-ingot itu apabila indah sampai ki 217 liter idokon me aik nasotik. Mula madabu tu sinojis bo pindah maruba bau narasana warnana idokon me air yang bernajis. Idokon me air na bernajis. Jadi mana tahu ontu pudi naget pajongjong bakas dope rencana naget dope get pature kamar mandi bung ni mama tobang roda kana keuma itaban makamar mandi ita sendal kon ngoni tu pariki. Oh alhamdulillah ayah he. Mudah-mudahan iba pe matobang ngasen atuaikan be babai ayah be manjawe be. Tesada pangidua namang. Ahade umai pagodang kamu jolo bak mandinai. Bain sameter pinomat kali sameter. Atau sameter kali 70 bage. Aranang kinin 62,4 pe madu cukup madu akulah. Bain kali sameter arana mulai tahu pe ki mau raksai bage bo soles cukup saja do pe 20 ya. Dari mana tahu mapistake pe panjawean ni ba mangalir susi nga masalah. Tahu-tahu ngani da be tahu langsung ko ngoni manjawe pe sah. Get mari di ho langsung tu si sah porwamu di kolam renang mama ila hoke tu LG. Isi do ma. Abino to maronda mi puaso tie. Tola dele dia mentong tola itu apabila mari dialak ipuaso dohot niat patogar-togar badan memasukai suping botal di puaso karena niatnya pesegar-segar badannya arsongoni majolo da insyaallah taala nang kannaro sedo peta sa nang kannaro do meta sambungon bo mengenai na berkaitan dohot masalah na berkaitan dohot ibadahon nangkin masalah aik dope mungkin untuk selanjutnya ada kita sambung karena jam 4 urang 10 mak. Benar subine gedo bahang nurangku sangat mate lampu. Tarsongoni majolo subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena gitu pidoli do kenapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al akhira kalamina indantihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.